لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے شعبہ گیسٹرو-انٹرالوجی کے سربراہ ڈاکٹر اکرم باجوہ کی جانب سے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے ریٹائر ہونے والے ایم ایس ڈاکٹر محمد صدیق پہوڑ اور نئے مقرر ہونے والے ایم ایس ڈاکٹر مبشر کولاچی کے اعزاز میں شعبہ گیسٹرو-انٹرالوجی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معزز مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی گئی۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی اور ڈائریکٹر آئی سی یو ڈاکٹر کاشف میمن کی خدمات کو سراہا گیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے اپنے خطاب میں کہا، لیاقت یونیورسٹی اسپتال کے شعبہ جات تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، تاہم شعبہ گیسٹرو-انٹرالوجی کو فعال بنانے میں ڈاکٹر اکرم باجوہ کا کردار مثالی ہے، جبکہ ریٹائر ہونے والے ایم ایس ڈاکٹر صدیق پہوڑ نے اس شعبے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جڏهं مریض سیریس تھیندو آهي گائنی میں، جڏهं مریض سیریس تھیندو آهي سرجری میں، جڏهं مریض سیریس تھیندو آهي گیسٹرو میں، الٹیمیٹلی انہیں کي آئی سی یو جی ضرورت پوندی آهي۔ ڈاکٹر کاشف صاحب الحمدللہ اساں سان اهو ساتھ ڏنو آهي جنهن کي اسين وساري نٿا سگھون۔ کاشف صاحب صبح جو اساں سان گڏ 9 بجے ایندو آهي، رات جو اساں سان 9 بجے یعنی 12 کلاک تک ڈیوٹی کندو آهي، پر شاید 10 ساڑھے 10 11 بجے فون سائلنٹ کرے سمندا آहियूं، پر کاشف صاحب उहा शख़्सियत आहे जंहिंखे जेकॾहिं राति जो 1 बजे बि फ़ोन कबो त उहो वीचारो उथंदो, फ़ोन ते जवाबु ॾींदो ऐं उन्हनि मरीज़नि जे लाइ हिते अरेंजमेंट कंदो। अहिड़ी शख़्सियत मूं पंहिंजे दौर में कॾहिं बि न ॾिठी आहे। मुंहिंजी 40 साल गवर्नमेंट जी सर्विस आहे। अलाह साईं उनखे सिहत ॾे, इस्तक़ामत ॾे ऐं अहिड़ियूं शख़्सियतूं जेकॾहिं असांखे इदारे में 3-4 ॿियूं बि मिली वञनि असीं हिन इदारे खे अञा वधीक घणो वधीक खणी सघूं था। ऐं हिन उन आई सी यू खे अहिड़ो त मेंटेन कयो आहे जंहिं आई सी यू जी तारीफ़ असीं त जेकॾहिं करियूं त माण्हू इहो चवंदा त पंहिंजे इदारे जी ख़ुदि पाण तारीफ़ कनि था पिया, पर आगा ख़ान वारा जिन जो हमेशह गुरूर में कंधु तमामु घणो मथे हूंदो आहे, जॾहिं उहे इहो सोचींदा आहिनि त असांजी लेवल जो त पाकिस्तान में को बि इदारो कोन्हे, जॾहिं उहे हिन इदारे में विज़िट ते आया असांखे सेखारण जे लाइ, जॾहिं हिन काशिफ साहब जो इंतज़ाम ॾिठो ऐं आई सी यू ॾिठो तॾहिं उन्हनि बरमला इन जो इज़हार कयो त जेकॾहिं असांखे रहनुमाई ऐं गाइडेंस जी ज़रूरत पई त काशिफ साहब खे उन्हनि गुज़ारिश कई त असीं अव्हांखे तकलीफ़ ॾींदासीं त असांखे अची सेखारियो त आई सी यू कीअं हलाइबो आहे। لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل تاریخ کے مثالی دور طے کرتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ کوئی 4-5 سال سے جب ہم نے خدمت کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت ڈاکٹر اکرم باجوہ سے چونکہ دوستی تو ہماری بہت پرانی تھی، لیکن اس میں کام کا ایک جذبہ تھا۔ جب یہ ہماری ہاسپٹل کے اسٹرینتھ پہ تھے بھی بہت کام کیا کرتے تھے۔ جب یہ فیکلٹی میں آئے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس انڈوسکوپی کی فیسلٹی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے 2006 میں اپر جی آئی، لوور جی آئی اور ای آر سی پی کا سامان ہم نے لے کے دیا تھا۔ اس وقت سرجیکل والے اس کو ڈیل کیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ سروس بہترین انداز میں تو نہیں چلی، کچھ عرصے میں بند ہی ہو گئی۔ ہاسپٹل کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ وہ ادارے کا ہیڈ ہے، ہم اس کی ٹیم ہیں، ہم محنت اور جفاکشی تو کرتے ہیں، لیکن جب تک ان کی گائیڈنس اور سپرویژن ہمارے اوپر نہ ہو اور ان کا شفقت کا ہاتھ ہم پہ نہ ہو تو پھر کسی بھی صورت میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی ہاسپٹل کے اچھے دور رہے جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب ودو صاحب تھے، اس کے بعد ڈاکٹر مبین صاحب تھے، اور اس کے بعد شاہد صاحب تو آئے لیکن اتفاق سے میں یہاں نہیں تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد صدیق پہوڑ صاحب، ان کی شفقت کا ہاتھ پورا سال ہمارے سر پہ رہا اور ان کی سرپرستی میں ہم نے بہت زیادہ منزلیں طے کی۔ خوشی تب ملتی ہے جب ہمیں یہ اطلاع ملتا ہے کہ آج فلاں پروسیجر ہوا، آج فلاں پروسیجر ہوا جو کہ ایل ایم سی کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ اب ہمارے پاس اتنے مریض مستفیض ہوئے، آج اتنے مریض مستفیض ہوئے، جب یہ رپورٹس دور دراز علاقوں تک جاتی ہیں، حتیٰ کہ ملک کی سرحدوں سے بھی پار جاتی ہیں، تو وہاں سے حوصلہ افزائی کے لیے لوگ وہاں سے بھی میسیجز کرتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ عوام کا وہ طبقہ جو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا، سرکاری ہاسپٹلس میں بھی زیادہ تر ہم نے جو سسٹم دیکھا ہے کہ مریض کو پرچی لکھ کے دی جاتی ہے کہ بھئی
सिरिंज तक भी उसको लानी पड़ती है। और अल्लाह के फजल से हमारा इदारा वो इदारा है जहाँ पर हज़ारों रुपए की चीज़ भी अगर किसी मरीज़ को ज़रूरत में है तो इसी हॉस्पिटल की तरफ से उसको मैसर होती है। डॉक्टर सिद्दीक पहौड़ साहब जब से यहाँ पर हैं तो हमारे लिए आसानी इसलिए हुई क्योंकि उनकी शफ़क़त का और उनकी रहनुमाई का हाथ हमारे सर पे था। यकीनन सिपह सालार अकेला होता है और उसके साथ काम करने वाले सिपाही ज़्यादा होते हैं। सिपाही ज़्यादा लड़ते हैं, तकलीफ़ सिपह सालार से ज़्यादा उठाते हैं क्योंकि वो सिपह सालार की एक टीम है। तो लिहाजा हम भी जितने एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी अफसरान हैं, जिसमें हमारे एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, हमारे सीनियर आरएमओज़ हैं, हमारे आरएमओज़ हैं, वो सारे मिलके जब इस इदारे में काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने से इसी इदारे की तारीफ़ ही मिलती है। कुछ लोगों को हसद होता है, लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं। हकीकत तो ये है कि जैसी खिदमत ये इदारा दे रहा है इसकी मिसाल कम ही मिलती है। तो रियाज आवान साहब और डॉक्टर नंद साहब इनकी टीम में हैं, बिलाल साहब ये 24 घंटे सर्विस के लिए हाज़िर होते हैं। ये हमारे मरीज़ मेडिसिन के वार्ड में हुआ करते थे जब वो सफ़र करते थे। रिटायर होने वाले एमएस डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहौड़ ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने डॉक्टर अकरम बाजवा से किया गया वादा पूरा किया और उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की और आज ये शोबा बेपनाह खिदमत सर अंजाम दे रहा है। डॉक्टर अकरम बाजवा का कोई काम होगा तो मैं प्रायोरिटी पे करूँगा, क्योंकि वो जो लोग इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि जो हम शुरू में 2016, 17, 18, 19 में मैं इधर ही था, जो टीम थी मेडिकल स्टूडेंट की जो दूसरे भी थे उनके मैं साथ था, तो मुझे अंदाज़ा था जो गरीब लोग इधर उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे, तड़प रहे थे, कभी कहाँ जा रहा है, कोई इसरा में जा रहा है, कोई एशियन में जा रहा है, तो फिर भी वो कहते हैं इतने पैसे लेते हैं। तो अकरम साहब ये जो मैंने अब हालांकि प्रायोरिटी पे तो हमारा आईसीयू है, वैसे भी माशाल्लाह सीरियस पेशेंट होते हैं, लेकिन मेरे दौर में मैंने आईसीयू के बाद जो प्रायोरिटी दी है वो गैस्ट्रो की दी थी। तो इंशाल्लाह ताला बस जो आगे भी हम साथ ही रहेंगे, इंशाल्लाह ताला हम रिटायर तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे साईं अब्दुल सत्तार साहब ने या दूसरे दोस्तों ने जो कलीग्स थे उसने कहा है कि आप वही हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, ज़ाहिर है वो होता है। तो हमने तकरीबन 34 ईयर्स मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में दिए हैं, खिदमत की है, और ये भी मेरे लिए ऑनर है कि मैं जहाँ से पढ़ा वहाँ से रिटायर हो रहा हूँ। 34 ईयर्स मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ की हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी। नए मुकर्रर होने वाले एमएस डॉक्टर मुबशिर कोलाची ने कहा कि वो डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहौड़ के नक्शे कदम पर चलते हुए अस्पताल की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। काबिल एहतराम दोस्तों, मुझे खुशी है कि ये अदारा मेरे माँ की हैसियत रखता है। मैंने यहीं से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, यहीं पे खिदमत सर अंजाम दी, और जो मेरे बड़े भाई हैं सिद्दीक साहब, अब्दुल सत्तार जोतई साहब, बल्कि उनकी पूरी टीम जिन्होंने लम्स का इतना इमेज इम्प्रूव किया है, तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर पाऊँ। जो एग्जाम्पलरी सर्विसेज हैं शायद उनको बीट करना तो मुश्किल हो, मैं कोशिश करूँगा कि उनको मेंटेन कर सका तो भी मैं ये अपनी बड़ी कामयाबी समझूँगा। आप सबका ताउन रहेगा, ये टीम वर्क होता है। हॉस्पिटल को जैसे सत्तार साहब ने सही कहा कि फ्रंट से तो एक लीड करता है, लेकिन असल काम तो पीछे उनके कमांडर्स और उनकी टीम होती है उसका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतनी अच्छी टीम है, तो होपफुली हम नए माइलस्टोन भी अचीव कर पाएंगे अल्लाह ताला की मदद से। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का, और बाजवा साहब ने जैसे कहा सिद्दीक साहब के कोऑपरेशन को हर वक्त रहा, तो इंशाल्लाह मेरे दरवाजे भी 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। जो मेरे लायक खिदमत होगी मुझे खुशी होगी। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों और कावशों को कबूल फरमाए। इस दौरान प्रोग्राम के मेजबान लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के शोबा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर अकरम बाजवा ने कहा, डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहौड़ और डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जोतई के ताउन से उनके शोबे ने रिकॉर्ड काम किया है। ये आज तक हुआ ही नहीं था, कभी भी नहीं होना था। इनको फिर रेफर करते सिविल हॉस्पिटल कराची, वहाँ लाइन लगी, लोग धक्के खाते वहाँ पे जाके। हमने ERCP जो शुरू की यहाँ पे, हमने तकरीबन 250 के करीब केसेस कर चुके हैं 9 महीनों के अंदर। और ERCP का रेट मैं आपको बताता हूँ, हैदराबाद में 60,000, कराची के अंदर लाख से 1.5 लाख रुपया। लाहौर में जिस दोस्त को मैंने सिखाई ERCP, वो डॉक्टर शेख बिलाल साहब गवाह इस बात के, लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर 2.5 लाख रुपए की ERCP की है। और यकीन जाने हमने 250 ERCP की एंडोस्कोपी के अंदर लोगों को ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को स्टेट की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, हमने ये काम किया, और इसके पीछे जो
जो हाथ था वो सरदार साहब का साथ था।